Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. So in this video, ipapakita ko sa inyo kung saan nyo ba makikita yung mga sinave nyong reels sa Facebook. So yun, unang open natin tong Facebook app. Yan, tapos pindutin nyo lang to guys. Yan. Yan, tapos dito pindutin nyo yung see your profile. Ito. Yan, tapos dito sa profile nyo, pindutin nyo lang yung reels. Ito guys. Yan, dito sa reels, pindutin nyo lang yung save. Yan, itong save. Yan, tapos dito makikita nyo na yung mga sinave nyong reels dito sa Facebook. So yun guys, ganun lang kadali makita yung mga sinave nyong reels dito sa Facebook. Thank you for watching po and God bless.